miakda Sinimira gomde Rela miakda Mara gomde Rela miakda Zulsa gomde Rela miakda Fako gomde Rela miakda Ani sama Era sira aukakene Walidem, kolgem wali. Bamela faso gomye, bamela ubun gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye, adaba lompo gomye, agin trawale gomye, sinimi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada. Sinimira gomde Rela miakda Mara gomde Rela miakda Zulsa gomde Rela miakda Fako gomde Rela miakda Ya sida ti runda ya arzuma ya arzum damba awayla woto ne yumda poga rasam pisubla tabla woto ne yumda poga musaba kana zo kelbo tolo woto ne ta dunda ibio ha arzuma ibio woto ne ren arzuma ibio woto ne pusambe ne yamba ne ni smajili kape sankel gatondo andunwa wen visana sa fajili kape bangay sayti a savan media la yamsa am kelgado to no ya radio ha ti a television ha rere ton pusum dunda ibio ha ti dunda ibio ha et kotamenti wena ngana zamana lafi wena Burkina Faso lafi wanti da yamenti zaman same rimi de me Ukraine sol moha ani risi rimi de me yamenti tembe da yikamenti attack tam take aya wena mana safa on ko wena yulson hodo wena yulo duni wan kodo aya ti ballon ni ngose be Burkina Faso kalma wena yisun hodo den dum de yibe ha amediam go ambe radio masinda moha télévision machine na moya nu bon ko bébé ne son wa na mi kamete ami kayel yam yo bébé caméra wa wono ga sin ya moyi sibri sanu bébé ne sa ne ven ma Amadou Edrao maquillage ya orili som tore diffusion a Abdul Fattah Tasambero bébé ne dunde yibe wa enda ya nimbamba Abdul Fattah Tasambero ya bam bébé ne runde yibe wa nenda runde yibe wa nin kan saram beli ko na song tondo tel tondo ti yam da ba fa pam pitsku san de kiba kunzinge ya ti bang te ya wa yam miwa ya wa don abrazana ba pul mara ko bi kamda shegala rabi bi kwayenga Alphonse France we drago ya wotona nen ninga sama da zaman dundo runda te an leba fajil kepi ya France leba fajil kepi ya France même pas fulu bi pa des ne zaman no ninga zaman ka zaman ya yul nenda saya ne mamne ya isemer mo sanfo ye ton me savan yer bi ko ya woto ne tam mana Sheikh am na pa pugul mo ye Sheikh alagi tambura mo amta Sheikh pa la pa pugula Sheikh Zubela ton William ti barate den idnam po hobla Sheikh Isamer mo sa pa pugula alagi tambura Sheikh wa ambol Sheikh zalo to wala ne ba fa Sheikh la ton mi Sheikh ya pugula ro ba ti asoma wa ji Sheikh Zubelo to ti Sheikh am so ba mo le min kwan bi le mam ya sida Porobla ja fatikana zoe woto te am fa mire am zame le ya amitali Sheikh Amid Zungurana timi den da nongo bramba nongo me panongo bramba panongo ay net panongo Sheikh la ba fa Sheikh den ya botone te na to ta botone e na kelente rela mete bange te sabanda ga mete ton kutun nam da obere ananta lawoto ne tanta marse curas mani wasan wata idna kien seba ne wa musutu kiwani simbe wala da on liba ya woto wara ga zugo to sibuni himbe be Alphonse Drago ya bo embe sidwa ya sebra ne wam de zugo nde bi yam sa sidwa ya sebra ne wam na zugo idna an likabe ne tane wam na zugo ya Burkina Faso sampa me premier ministre palga Dr. Albert Ouedraogo
la b yãka tɩ b na n yɩ goos nema taoor soaba rẽnd kibara yaa zaame la yi woto sẽn tũ ne tẽngã naaba sẽn dɩk noor wotone sɩd wa y talla tõndo n na n to wilgi masã d na n pʋgame n gese tɩ sã n miki rẽnd yaa tagsgo b sẽn n vẽnegde sã ne sebrã nengã tãb zĩigẽ b yeelame tɩ tẽne wã marsã kibrame poɛɛ sẽn watã yãmb na n paama sõsg koom-karme sɩd wa y pʋgẽ sã ne bãmb sẽn paam sõsga ne Pierre Claver Damiba bãng mit sẽn kẽ ne arzɛka wɛɛngẽ min-sẽn kʋdgo sẽn da gete sã ne magba la meba tʋʋmd wɛɛngẽ b sẽn boonde ministre du plan et des travaux publics sõsã neba yãmb na n paama vẽenem sɩd wa y sẽn na n dɩke n taas yãmba yaa wã n be sebrã ne wam zugu rũndã yibeoogã le quotidien sebrã ne wamda zugu sã n yaa ne buudã b goma ne tõnda tʋma sãnkar buudã b na n yãnsã wã nananda b yeelame tɩ yaa politikã na kẽndrã n lebg n wa tɩg n paame sã ne wala buudã n kala wotone t'a na n yãsẽ goma ne tõnd transition a yel Burkina Faso b yeelame tɩ premier ministre paalga yʋʋre la Albert Ouedraogo yeelame tɩ tõnd Burkina Faso tẽra bãnga zãaba yeelame tɩ sũll n yɩ n kẽn n wĩneg b sũ-sãamse la b ratame tɩ b yãnse zems n taa ninga no tikr b sẽn da maan ne groupe bolore wã tẽra bãng zãaba wɛɛngẽ sɩbra nengã yoob zĩigẽ tɩba kãngã n be beene dĩidẽ n teere wã talla tõnd ne kẽng ne sãri buudbã zak wã sodaasã sãri buudbã zak wã wĩngi tɩ lieutenant colonel François yãmb weoogo reega goeela beene pul-peelgo tãn som n soodsã yiibu la tẽngãanebã dãmbã kũyã ursi gendarme dãmbã yiib n maan kaalem sẽn tũ ne tãn som n soodsã wẽedo sɩbra nengã nu zĩigẽ kiba kãngã n be beene ad yaa le quotidien wã ne wamda zugu koeesa la woto n dũnda yibeoogã l'observateur paalga sɩbra ne wamda zug rũndã yibeoogã yaa premier ministre paalga foto n be beene docteur Albert Ouedraogo b yeelame tɩ yaa ned sẽn yaa mag mit la b sẽn tɩ fooge n yiis woto n na wa kɩta tõog n kɩte tẽngã b sẽn mon tɩ restauration wã tõog n maane sɩba nengã nu zĩigẽ b kõta vẽenem neda zugu b talla tõnd n kẽng n tɩ wilgi sã ne MPSR sẽn deenaamã n kɩte t'a yaa bũmbo sẽn wa n teg n kẽ prena tʋma sãnga ne pʋrẽ nama kʋʋba buudã zĩigẽ kɩtɩ tʋʋmdã rat n gim beene rẽnd sɩba rãmba wata ne vẽenem a nengã yiibã zĩigẽ la b kẽng n tʋma n tagsgo n yeel tɩ mosã y tolg n yeel tɩ na n wẽn dɩkra mosã yaa bũmb sẽn n segde a tɩ d goama kell sa wotone sɩba nengã nu zĩigẽ y paamda vẽenem rega sur l'actualité wã pʋgẽ talla tõnd mosã n kẽng n na n tɩ wilgi pa sek taale sẽn gol n kõ sãn-biga wã sẽn be la tɩ boon tɩ lettre pour la yẽ wã zĩ-kãngã wilgame tɩ lagm n taa sula mon oɛs rãmba yaa b zabra sɩngã n bɩ yaa sokre la b sokd wotone la b na n leb n sok n gese a Ibrahim Maïga yaa a kẽ yɛne rẽnd yaa wotone n be sebrã ne wam zugu aujourd'hui au faso sɩbra ne wamda zug rũndã yibeoogã yãmb sã n lik beene b goma ne tõnda tʋma sãnkar buudã yelle b yeelame tɩ na n wẽn dɩkra yella yenda wa lʋɩ sõn tũ ne MPSR waoongã ye sɩbra nengã yoob zĩigẽ kiba kãngã n be beene aujourd'hui au faso rãmb talla tõnd n tɩ wĩneg ye tɩ Burkina Faso paama premier ministre paalga a yʋʋr la docteur Albert Ouedraogo yaa bãmba na n zã transition wã gouvernement wã sɩbra nengã tãab zĩigẽ b yeelame tɩ président Damiba wẽename pidsi t'a na n zãasa ne tẽngã wakat kãngã tɩ tʋma sãnkara buudã yãnsame b yeelame tɩ yaa yel-wẽn ka saabga sõn looge sẽn wẽneg n paam sãri buudbã n gãde sɩbra nengã nu zĩig la wotone a Nestorine Sangare Compaoré b yiime ne zãma n kẽne n yetɩ pa sak ne groupe bolore wã a yeelame ad pa da sã n kʋdre biiga n na n wa sãam tõnd tẽra bãnga ye sɩbra nengã ne zĩigẽ kiba kãngã n be beene wagdo kaane ad yaa ligd ne yʋʋnda yiib sẽn pid ne ligd la b yã minisr kʋdga yembr zakẽ sɩbra nengã tãab zĩigẽ kiba kãngã n be beene yeelame tɩ kaagã ninga b sẽn da mag t'a ado ne Bazoum na n waame wã Burkina wã yẽ soabã yẽ pa na n tõog ye sɩbra nengã tãab zĩigẽ kiba kãngã n be beene ad yaa aujourd'hui au faso wã ne wamda zug koeesa la wotone l'exprès du faso sɩbr n yɩɩt bobo dula so rũndã yibeoogã ne wamda zugu b talla tõnd n gomd sari wa yelle b yeelame tɩ bobo dula so commissaire central de police sẽn be bobo dula so wã ada b yõk b lame tɩ b be sari wa nugẽ wakat kãnga bõe n kɩt yaa wotone tɩ b yõk commissaire central bãng yẽ sã tɩ sɩbra nengã a ni zĩigẽ l'expert du faso wata ne vẽenem wotone talla tõndo n na n to wilgi
ha ne wala sun wuni to bana mana voice ro kadanga tum noy kẽer pʋsẽ wã sɩbra mana tag sẽn wilgi yã wã yaa bõo sõngo la nenda me tɩ b sɩd zuluga hal n tãagã tɛka tɩ d bãng sẽn pa zemsã fãa gil kɛpɩ wakat kãng tɩ b tara tõnd n kẽng université nazi boni n wilg tɩ ablu service international tʋʋm noorã kella n yãsa n bala n na yɩla n tõog n leb n kɩtɩ tɩ neb nins segd n paam zag-gãasã beene tõog n yɩ vẽenega rẽnd b gilgame n ges tʋʋmdã y na n paama kaseto sɩd bee zir wa zĩigẽ b sokame n na b wilgame adamiba kɩtame tɩ neb kẽere gãe mosã n pa tõe n gũse bala tʋʋm ning sẽn teoosã rẽnd kẽerã yaa yesda mosã t'a la tõndo n na n tɩ wilgi b bd la so-zag ne kaboorã d y taktame take n be sã n ne wala a zãaba wɛɛngẽ rẽnd l'expert du faso kõta tõnd vẽnem zĩ-kãngã la b tɩ wilg t'a sayidu zagre yaa ned ninga sẽn na n kolg sari bʋdba t'a rũndã yibeoogã n loke tɩ b boolb lame tɩ b wa sake yẽnd yaa wogd kaane sayidu zagre me yaa président kura rokmar kristian kabore directeur du cabinet wã rẽnd yaa wã n be l'expert du faso Issa Mermoz Sanfo. Le pays c'est vrai, on de Zourounde Ibioana, Mikamenti à transition, Naman Boumening, Burkina Faso, la Bouam, avait élémenté premier municipal Rayoula, Albert Vidrao, Sebran, Pisila, président, Kibakanga, Bébéne. Et élémenté Namen de Kra, Burkina Faso, Kanoa, Séréo, Amanda Sam Sousro, Nessan Rock, Marc Christian Kabore, Opsan, Nanganda Otonoa, Manda Samse, Negarbasi à Toto, Sebran, Pisila, Tabzin. Kibakanga bene tribunal de grande instance wara 1 élément dir cap pour même d'abe président du faso Seydou Zagre sari burba bolu la mena kelere sebranin pisila tam zingé Kibakanga bene a Thomas Sankara Buna abe élément sangarba zeka san ya ne bum to zalle sam pa be tan ne wala ten courant sangana toto pour sebranin yibzingé Kibakanga bene abi elementi kawa tõe me wa maane tɩ b tõe me wa tʋlg n dɩk tɩ coup d'état rãmbã a yaa wa bũmb sẽn zemse sẽn ne tõnd tẽngã kaana sebra nengã yoob zĩigẽ tɩ ba kãngã n be beene b goma ne tõndo vaɩsg ninga b sẽn na n maan kãremsã tʋʋm noyã pʋga a damiba sẽn bilgã b yeelame tɩ rẽndame tɩ b kãa yalengo yella zugu ad yaa le pays wa ne wamda zugu koes nins sẽn be beene la wotone Alphonse Traoré. Issa Mermoz Sanfo. Yam patara. Na wa kẽ Bobo la so. Tɩ d mim tɩ Abdul Service International tʋʋm noorã kẽngã me n na n tog n gese cité rãmbã b sãn mete yaa université nazi boni wã tẽn tʋʋmdbã yĩnga tʋʋm na kẽnda wa sẽn segde rẽnd tʋʋm nao rãmbã tɩg n kaagame na n kõ kaseto tʋʋm nan taase sola n saood wa bla kĩnda maana kaseto d na wa paama vẽenem dẽn deng t'a wa tɩ d kẽng beene d na n kõdga bilfu la d wa kẽ yel-bũndã ne tagsgã pʋga la jizira buaka sɩd naaba sẽn dɩk n taas tõnd dũnda yibeoogã bɩ d gõdge la d waabo. Dende nan tʋʋ taab n leke site internet a zugu rate element www.sabanfm.bfe wal .org wal .net d sã n lik beene rũndã yibeoogã d na n mikame tɩ yel-bũndi ne tagsgo n be beene rũndã yibeoogã yel-bũndã a la zĩsda buaka sɩd naab sẽn ning beene a yeelame fo sã n kos wẽng n kõ ne ninga fo sẽn kisa soaba bãng n sa tɩ wẽngã na n wa tɩ loɛɛ ne ninga fo sẽn nongã soaba zugu fo sã n kos wẽnga n dat tɩ wẽng ta fo sẽn kis ne ninga soabã bãng n sa tɩ wẽngã wat n tɩ loɛɛ fo sẽn nongã soaba zugu dẽn dat tɩ yeelame tɩ fo sã n na n kos wẽnga bɩ maan sugri la ra kos wẽng n tees fo sẽn kisa soabe fo sã n tees fo sẽn kisa soaba fo wat n mikame tɩ fo wẽngã fo kosgã wẽnnaam pa na n deerẽ wat n na n wa tɩ loɛɛ yaa fo sẽn nongã soaba zugu la wẽngã wat n tɩ loe yẽ me yaool yaa bũmbu sẽn pa zemse ra tɩ yeela koɛɛ bala ned fãa ra bõos wẽnde n na n maan wẽng ne ned meng fo sẽn pa nong ye baa fo sãn kiselame baa soaba maana fo yelle bɩ ra maan n lebse kʋf sũurã bala n kell n loog n basa wotone tɩ yẽ me yaa sõma yaa sugri yaa wotone sugrame a ne bas tɩ loogame a yaa bũmb wẽnnaam sẽn n dɩke t'a yaa yaood sẽn tar pãnga alkiyoam daare dẽn dẽ la b sẽn yeele tɩ f ra wa kos wẽnga
fo n kisa sob zugu fo san ko so wen fo n kisa sob zugu fo wat mi kamete wen wat n tulu fo no nga sob zugu fo sumura yo wa same yeme yo lo pasonga den ya yel bundala woto ndunde yibe wala tawaso alaji zida wa kasi na talla na ton timini bala te o man gunsugo ane nimbu so sumpuri ne sentar ma men sumpuri ne da fo man gunsugo ne wala fo sa mi kamete ne da ya bosko fo sama na bu min nga fajil chape apayeti yelle haya of kenanti taba me apayeti yelle aken anya hawa ganya wa bofur bala mi bofure bofure to en taba le men lo ya wa ken fo to en taba le men lo tapayeti ba fu a ganya sinde no wa ba to man bombe den fo mi kamete ni sa kan buda fo sa an tabada ndur la sigda fo la ma anda fo hondata apayet fo la gun ta sumura ro yike ta sum pu dari ya yelle sumura san wa pugi fenro yikaye le bra fonso wala ne kien mi fon hati tu ton pe campion den gunso menga den nimbo so sum puri ne santar ma men sum puri den tawas kala woto na laji sida bo kasi naba son ton dunde yibe o ha adia safan ninga Europe son bonti eco ya yenda la sababu Salmata Tuma ba pia bala waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina Dieu vient pas comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya ay por fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa nkora ma mlike sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata san fanna yi wani ya ta kunsa eko pierre dam ti kasati ta yuno raka comme debout fo san pek fura matam di kanjela mam data men mchenge ai Salmata ya za portari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 ya sida ti sebani wa mazuto fajil chapi wa mete Burkina Faso transition pa ma premier municipal ya woto na il n'a pas mis premier municipal à sombo la sebana ngul sebe et c'est ngulo bu mini nga rel nan dikantasia te bu ngame foire bilfo e dapol mam tinna le ban wa ya sida ti mim ti foire keta on coûte mais ti da bu totor keta on bime yam hanta yam ndat fajil chapi BM rende orunda teka woso tolgon na mana promotion bo shikte de ligdem passé ren yam ha wa savanda media zakanor bala ya leni fangil kapi yam data piteme id mim ti runda dara me ya wara mi woso singar bala runda zabra teka yam bon ti weekend yam pa ya ren podium na ni me ta déjà du matin runa ya rim dem bed la na vu on talawa singna runa nan talan tantare hane 8 mars na yigi tek ya wotona e na li metere la meti banga sate busum wala na basanam mero mika tigra ya te tere tina yi be osibra busum wala yi be wakat pigala nan tiusi nero mika otone te busum wala na basanam koti fajil chape
b zoram la b metensi la b tẽn kʋʋ zĩidba bãmb sẽn zĩnig b soolmẽ wã bɩ wa yalgẽ b lagem taab n seg taaba tɩ b lagem taab n kos wẽnnaam la b kos b yaab rãmba n kõ koom la b kos tɩ zamaana gãan laafɩ tɩ tẽngã paam laafɩ aya tɩ burkĩn-bia fãa gil kɛpɩ lebgã n wʋm taaba n zems taaba tɩ tẽngã sãab y boka dẽnda busum wa yalg naba sãnem me koɛɛgã la wotone d na n tẽege lame tɩ sheek ajiba azi soore sãn n da kẽng bobo dula soor na n tɩ maan waazu kãseng ninga wã yãmb mime tɩ b sɩnga Côte d'Ivoire n lebg n sigda dẽn dũnã b kẽeda sã ne wala wogd kaane la yaa wogdgo la b ajib soor na n sigi sã ne wala rũndã zaabrã b na n yi bobo dula soor zaabr wakata naas sasa tɩ b bee peyaaz wã sã ne wogd kaane tɩ bobo dula soor sora zugu tɩ b kot b karen-biisã fãa gil kɛpɩ tɩ b yi wʋsg n seg Sheik Abdul Aziz Ajib Soore n yãagba kutlb zamaana soaba n yãab n tɩg n tãag sã ne b zakẽ wã sõm-gãnde rẽnda koe-kãngã me yaa sẽn be be tɩ d na n dɩk n paase dẽnda na n tɩ wilgi la premier ministrã sẽn yaa soaba tɩ yee rũndã yibeoogã premier ministre yʋʋr la docteur Albert Wedraogo n na n lebge transition wã premier ministre yeelame tɩ gũubã yɩɩ woko rasma yiibu loogr poore b sẽn sake tẽn-kug bilã a yaa lɛɛr pisi la naase loogr poore lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba sẽn deeg b naam tɩɩd n lebg transition wã taoor soaba ade ned ninga sẽn sõmba zãag gu-yagnemã wã b bãnga sẽn yaa ne ne ninga mosã yaa ãnda saba a sab yʋʋr la docteur Albert Wedraogo b yaa arzeg mita sẽn kẽede ne entreprise zãmba yidgr wɛɛngẽ yaa ne entreprise zãmba zãab wɛɛngẽ n dat n ta rasem piila naase yʋɩ wʋsgo rag n da tara gilgri tɩ nebã goamda la docteur Albert Wedraogo yaa ne ninga sẽn doge avril kiu rasmã yoobe 1969 yʋʋmda doori yaa Seno province wã neda tara bãngr kaset sebr ninga b sẽn boond tɩ docteur en science de gestion premier ministre paalgã a leb n tara bãng minim sẽn kẽede ne kãdem sã tʋʋm noyã zãabo gofnem wã kãdem sã tʋʋm noy zãabo a ne tʋʋm noy sẽn sob mense wa porge rãmba yẽngr wɛɛngẽ n leb n paase entreprise rãmb nins sẽn sob mensã tara bãngre sẽn kẽed ne bõn-kãensã fãa gil kɛpɩ tʋʋm wɛɛngẽ yeelame tɩ neda a luya tʋʋm bɛd taoore sẽn kẽede ne neb nins sẽn tʋmd b mensã yidgr wɛɛngẽ b lem n gãnega tõe ne wala tʋʋmdã kẽngã sẽn kẽed ne arzɛk wɛɛngẽ la b lem n sõnge n na n lugi sã ne wala entreprise rãmba la b lem n yõgne entreprise rãmb na kẽndr soya aya la b lem n gãneg sã ne bãngr minim sẽn kẽede ne vaɩsgo la yõgneg la soagla na yɩl n tõog n maan sebre tɩ yaa na kẽndr sebr neb sẽn tõe n tũ beene n paam yidgrã sore docteur Albert Wedraogo b yɩ karen-saamba yʋʋm ka tɛk n zĩndi université rãmb sẽn sob mense Burkina Faso kaane leb n paas gofnemã université wã pʋga neda kẽ yi kãadem b yãsa ne kamba yiibu sã ne pipi kibaɛɛr sẽn tare neda zugu yeelame tɩ yaa nin-kãngã soaba n na n tõoge n zã sã ne gofnemã wã la neda b yɩ a neebã tabi-kãsengã b sẽn wa n yaa karen-bi-kãseng n be université wogd kaane rũndã université Joseph Kizerba tɩ wakat kãngã wã tara n da gʋlsa a yʋʋre n maanda kaoreng ninga b sẽn boond tɩ fazɛɛgã faculté des sciences de l'économie et de gestion dẽn neda sẽn yaa premier ministre paalgã a neng ninga d sẽn na mila wotone sã n pa ne d na n pa mi yaa nan fasi woto la tagsdame tɩ sẽn wate d na paam vẽenem neda zugu n yɩɩd woto n tõog n taasã Alphonse Wedraogo d na n paasa kiba bila tɩ wogd kaane b yeelame tɩ ligdi ne yʋʋnda yiibu la b yã minsr kʋdga yembr zake yigd sẽn pid yʋʋnda yiibu ye b yeelame tɩ vũn-vũnã vũnsame n pid ne wogd na tẽngã sẽn pa yɩɩdasmã wãn pʋgẽ la vũn-vũnã me leb n kẽ réseau sociaux rãmbẽ wã yel-kãngã zugu sã ne kibaɛɛr sẽn paame b yeelame tɩ yʋʋnda yiib sẽn pid ne ligdi la bõnd wa b yã yaa vɩla yembr pʋga ministra yembre sẽn da be a rokmar Christian Kabore gouvernement wã sẽn loya wã pʋga b yeelame tɩ sã n mikame tɩ ne ninga sẽn da be a vɩla wã pʋgẽ yʋʋrã meng yiime
ya tir pa mi halin ta masa ya neng ni ngap son ton wa tin ya ne onde taliba san ya ne wala bon kasa ngap son nyon kan ngade ti ya nebni sinda bina mo Burkina Faso ben samani abele meti kibare yi mi en gilgiro tone ti pa mi vena fasi ya bon wan ti kiba kan ngana yi itsana mantere yela meti MPSR sandi na mateka tene wa janvier o kiura san pisila na c'est 2022 wa objet en console to par ministre d'amba bureau namba te ministre kuda ye patron ta bureau mo to kelam para fanjil tepe kuma de lor pore nanam par sara konori te ministre d'amba me walli be se mobile ni sepson pa so wa ko ba wanda ko tuma yinga ne tew bud fa ya go ne ma tum tew option da ko ba tuma yinga walli be se la ministre kuda abrahanda wilgibla me to yile ba vilaram nishi option da ganya tipa bam den da ya go ne ma roto la signere zakan sa fa jil te pe micrometer so da asem bebe hu zaksan aya ti net patron le pa am pi won chen zakapo den de atiba kanga me am bebe ne nun de yibe ho la ya aujourd'hui au faso sebra pour la dernière skiba kan sa bi ban ta asian te enam pana tiens pas sectale ta pas sectale ki ba kudum bebe ne la ya bon wanti kita capitaine Thomas Sankara buda buda na yanse buda ni yansa fori e na ki be ne le de on livre wa ya woto a pas sectale tu nam san sak ya woto ne ren l'observateur parla sebra pour la nanki ta bugo manen tondo hane MPSR nama han wanki ti aya bum han wanti ambi prena Thomas Sankara ne pour na makuba buda jigin ti tumna ratan gimbe obi la meti simenda tabu ab sanyan se buda woto ndana lebe andike irmi me te yan zo me handana song avocat ni he song de nebni si ab sanning tale yilla pon bam nda ko se na solo meng sombo ren bi banga sati simenda tabu lor pour na ya handa ndat lebe andika na ko sur mo tab ton ngome na yila fa bra sa idmi kameti tumna anan le men yan same tibali sal de banque wa 2000 jini nga boda samboda ade zaman dara marta kiura mata 2022 boda san le banti hoto no wa ti datin tana si da kenga moi anan yi varvara pana yi botone na sa dambo ti plaidoyer ramba panton romane wala san da tin toto ha tibali boda sa am pakoto ne iriame avocat ye san songde ane Jean-Pierre Palm yor sambonta a maître Aliou Diakité bam nan ko sama sen ko yan wiligi ti bam de kala ko so sebra obri kamenta bu ko do kanga samo de conseil constitutionnel la le corson n'a pas pam la ko so sebra hande kala bala ya tile ti seriworo pour bam mbe woto no abinyana buda nananda ngu sari bud beda hanna walloki na yilan tonri ti dawlen ken tawri bali bam tikame ha ne tonda no di ko ta la pila tabo ya sibra pour monter code pénal la se wiligi bomogninga bene bam pam de sibra sawa ya tila ti tenku gundba ton lika an loki bam ko so nan to be wala tonri an ken tawri ab ken amen to wiligi te nyame na mwende kidninga san yi sababu lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba tonga an wa tenga tawri an tolo nam pam soro ya tari bod beta tawri wenen pitsi monte prestation de serment wa lable bam pam sori to na lu na ma goile wa adap tika yen na le bon wiliti sami kame ti na mo indi kar mo halle ba wa sori e hampa gidri e bam data meta bigesi an leke bam ndel ko so ninga bali bam raada nga ningri bla tali 5 ne yela hin ya yele bamba wenga ren kitam ne da hango motoa mi kamete wa ya bum yel hamar mahmaha na le bon zoen ti yok yel kodore an kiti ya tile mosa ti sari bodba nyana boda nananda ngur sari bod beda hanna loki bir ken sebra pour nesa Ivaris Baro Abdou Karim Sawadoro l'avocat derme saman kasetu l'observateur parlera yoringa abela meti sari waro ya tor soba
tribunal la ya soda seri woro tor soba hambi sa ne bot kanga pon ya urbain meda bamsa unity boda pakam ndi kwaya mosa na wuli avocat am nisi han songa nem nisi sen ningi tala opsan nam piu toto net kam fa nam piu toto opsan wan to resa ob nan ko same te ne bni sen ningi tala to bon accuser amma op fa gili yi kon kolore seri borba tawri ya woto ne to sam bolo be woto sa to yi kan na sen yansi op fa wa sir wa me na iti fa me ya ne bni sen sa kam be boda zingi wakat kanga la neb ni me han lembe roga point badari tibali ne bata ban pazindi ya wala amado kafando bamba patron zindi la avocat songre na wiliga me ne da pa ma soro ya ton on vosi la fi wenge rahmatabo ren kita pabe roga poa bam logor pore mosa obnan konsori te mettre aliou diakite na ndika koyega koyega me nandika ana wani lingri hane boda roga ana wuliga me titomna ana patwen ken wabandatin tius totoy bale yelambe bene andat manaso bam ken amen to tiki sibra nori kar ko basta la pila tabo nan to on derli hane wala ko so sibri bokor beda tawri on ko tab tonri an le ko bam ko so la bam to la mengen ki ti sibra boaka menga tayam sarioro ren monsieur le président nyam nam patwen ken nemboda ti le ko sam papa me mamon ko bomugo ningai yaren so tana wuligi bam han yi ko so sebe ninga an derle bu korbe da tawre yetab le ko ya sen kinde ne wala yika amanam der nempanga bi son wenga wo bu totori ya wateng la fina bidigi ti ringo na loy bam kenga men to tikien nan kose ti sari bod bera ton le ko bam nges ha mi kamete shega dam be gita me Burkina Faso bali bam son kosa ya bam rada nganyinga a Jean Pierre Palm in lagam neb ni sibsan ninga tali bod kanga point to bod ba la bero rapoka bam kosa rada nganyinga la sida monsieur le président mam rada nganenga wa o buliga meta ya son wenga nan kitinam nan de nem panga teng lafi nam bidigi ren wakat kanga nening hongom no tono avocat wa anan wiliga me mam ko sameti seri waru ram bokod beda ton sulugi an le komam tam ton bangi tibali mam tikame ne ton ning se sig ne tomna ton ning absan deke nori kar pisila anu ti tonda a nyon de tomna la panga ya toto nyeme singa ne avril ki ram pisila yo pe 2 million na han wiliga bokod beda sari bodo bukoro bedara a tumna yon toto mam tikare fa gil kepen wuligi tobluk mam am kosra point rene da sango motona wuliga me ha mikti kosra nam pa ma lokori ana venra tondo bale ton gi ha me ti tor kiram palima ambe a wawar point wakat kanga rene ya monsieur le président nanti sari bod beda ton luk mam kosra tom bangam nam pa ma lokor ya sombo panan kilam sombo bien ngé set nyam seri woro nam patwen ken tawri nembode ya tile ne yamba ti nyanse hadli na watari seri bod beda hantar hanta kiwa yemari en single mam derlam ko so sebara en chekdan le ko mam nan ti nyam yawlan tonri an ken tawri nemboda ne da hango moto ne ina mikame seri bod ba tor soba urbe meda na seri lingen neba to gese ti bona yam bombo watiran tawa kat ninga mosa to lo an kenga tawri a ne ko so wen woto ne na libon wakin ndatin gim tumna so ho mana ya avukara mai kele yan samen wuligi ren na met binyanas ti le ko ton pa me bam avukata ko so zugo te bali champagne ha mik yam na mo do men kele kenga to nemboda ti sari bod beda pani ton nan loke ti yam datin kele ken to nem boda bi banga sa ti boda na to bumugo ning ke o son nasi ne be ne ti san na kele an ken tawri wa yi woto ne te urbe meda sia sari ro tor soba bamba na wuligi to na yan sa boda woto minute piga an to konsori avocat am nisi sambo ne ti parti civil avocat am
bamba lem pasi parke o ni muida noresa bam ko sa me mini piga oto nan to nyataba la biya o mosa an lebron wa to be na mana wana o san to nyata mini piga lo pore an lebron wa te boda na lem dike maître Prosper fara mana zenka koyera bamba song da me nebni si za aram saman kalam bur kanga point bam na wuliga me sida samas benen tondo ton tara samse hankien nem kosora asan kostoto ninga sari bur beta menga na sakandira yella wasa sera toto la abna wuliga zikanga ersan nangis it mikda meti hawa ton nandere to bananke su gwama point hinna to lo zulugi nye soba aya bum ton hampami antwen yitoto la so mana yin so sama zombe nen tondo obsan nandi rame ko so ninga son kosa woto ne bam lor pori edemi kameti metra bena woni tanis la sankara bam menaje ka koyra yimi meti son waje ka koyra woto ya pipi bor kanga point obsan libron wa nan ton na tumna point ab hampam sori anaje koyra obnam pour la avocatara gomna zugo nan wiligi monsieur le président tumna awane no masam bale boda han to lon keng tawran ta zining ha ya wakat kan ala ko so wen to na mane wiligi dam ti tumna pa wakate la avocat mo samen nan le ki bamba maître dia kiti nan wiligi me nyamba parti civil avocat ramya nyami lam ti tumna ko so wane no masam ya sida ya wapsen yete wal pakad tut sore nyam ya met ya ton tenga yela hanken toto me wane ton metal koskanga on koto to venere balit patwe un mumu nifa ne ye ning saman han pa kausa la dia olambe yele me hon wen yenda zugu on bode on board venam ya ren so de bam kosi tenku gundba to vener bamba ap kosra pour ren wali braki taboto ya ren na mosa la nembuy de nores monti procureur nan kose en zin koyera obna wuliga me monsieur le président ha mi kameti avocat am nisi ha songa nem ni jepsen ninga tala ob soka ko sameti obinyana boda nananda ti sari bodo kod robedara ton wazindi en ton kwa koyera bam son kos bumugo ninga zugo ton paliban ne ki taba antar nyode zinyi ren bidyansi on gulle ko ning nawa ti yawla watonri kelen keng tawri bam hongo moto ne a yawa tumna gomna bana sidiga na zikanga tinya meti obna le men yan same boda ren sari boda torsoba yurbe meda nan ko same ta absidin yansi zikanga obhan yan hamosa en ton le metinya taba obna wuliga me tibam di kanori yela hanken toto ha obri kanono wuligi to bana yan sa boda nananda ngusari bod beda hana watongi onwaneb lekori ko zo ning son ko sa zugo na yelan to mosa tabke lan keng tawri nen tomna la na wuliga me neb ni fa sa me boda zin la sa mb tomna pour moi kelem pai kiler zugo timam tara tembo tisari bod beda lekora na yi tawtaw panan kawse ren wakat kanga ina o yi convocation le mon koya ti ton le brandiki boda kelen ken wala sa sherde ren kele yine bam gomna to bana yanse zikanga la kibe ki da wuliga meti ton pa ma avocat am kinri na wume yilla vioro maître Prosper faramaya bam ya parti civil avocat bana wuliga me bum ning sa ansida oba zeko boda zingen tasa idinya me ti ahwa soninga mim ti bata ban ko bomugo ninga ti kon kosa santoin ye ti sidem bebe ninga kosa nan ton pa ba me riri ya yenda la samsa abuli ga meti ya ton tenga san voi ye ninga la hawan ki boda zingi en ki de tomna la tangim nyam handange se Burkina Faso runna nyam nyame hampa kausi boko do kanga sa mon conseil constitutionnel son ton yanse na konsori ti MPC la tor soba nan ton yan san wene en pirsi ba ma liba tenga naba ile ma nyame boko beda sin liba yanse nan ton konsori top ton zinigba obna ma gwel zugo
ya ya wala avocat ramba avocat défense avocat ramba tikri na wiligi sami kameti boko de robeda auto ya meng twen ya same on consoti net sande na nempang auto to yan sa wen pitsi tana za tenga la blem pa to za lo na ma wel zugu ren wen na mosa wa na mwen dikri apa bum limen gidare Burkina Faso kay ya wan wane abwane ko so auto on koti sari bod beda to vener bamba ap ko so point yela meti zikanga ya sari bod beda mosa an tar han ta kiwa yemare an segda wane lekore ti tonri ya wala keng tawre ya sida mami tara tiebo la mam kela da metop ko so ya bum sen segde la masa ninga tun sori awa wakat ning hen seke sari bod beda nan kelba nan pogba bali ya bora ya ton to sen ges hami kameti na mo ende kal gidrame Burkina Faso bi hami ti ton tonda ko soro mosa ti segda met na mo ende kri ton mane mam taga da me nyawa ya wakato ton sari bodo roga sari bodo ro ka hanga auto on nampa me on venar ne muida fa on zubu da zingo auto ana wa ne venam ti ton gese ti ba le nyawa ya bom hon namba bande ton tenga sambi ton point somont état de droit vena fasi i data men wuligi ti boda point i de mi kameti neba la oboning tali to bi sababu on kiti tenga nam nam bidigi nem panga la fi nam bidigi kera me oblem wuliga me to bi son wenga la yam yam ti fangil kepi ya hanke ne preda Thomas Sankara ne pour na mam pila yiba kuba sababu reni ya wa point it mik da meti hawa miki ti sari bod beda to men zindi top kwaya ya na yele ti sida segda me bi banga satina mikame ti neb ni sebsen ning tali to bi kin sab to ti nam nam bi bi son wenga yele kanga nan do ko ba habam namba la san wa yiwoto ya boy mo sa laton nangade ninga nyawa apana wani hempa segde ton zamana point ninga le krasa wa yi ti ya wana mo ndi kre segda mo sa apana lebse ton tenga pore yela meti nyawa ya bumbu hanasi de ba bande ti tonton ti bum ning man octobre ki udan pila nu 1987 tonton ti venema pour la sincérité ton yi mi meti pagun boko do ka hanga to eme jin wane ta ka son yele at pa wen wa yam hasama toto ha wakat kanga ton nan limpa ma sori nyana tab kilan to se tonda han sera toto la han sera de to brik soninga bam goma auto la kenga même pas maître Olivier Sommet ya avocat otone bamba na unwiliga me sida boko do ka nga bala ton tigre bam na to sa soba ton na limental ton nan to si kwa yininga abela me ya mandata men wiligi tet sana ngesi bam ya avocat son da jakal ya deme sane bor kanga point abela me ton fangil kepi pour da men get bum ning seman Burkina Faso rahmanora ti boy il y a meti namandere hampatu ne wa soninga nyam hamiya la nyam ti ne fa jil kiapi ten ku gundu ba kelan konsori ti na ba nan to pam ndira nam tiro anan to pam tu zola agoyelon ren ton hangi yella woto no wa an wenda ton meten ti kameta yi sababu on songi ton rada sa nebnisi ton ha songo roto ti bali idata metab tonri an togos tonda sida bezining yare nan ton koton sur mosa ti de bangan gese so bo la ton nandike bali tonda be ne ba fanyinga ha mi kameti azar nenwa te ku gur ba tuen yilame ti serda me bob ke lantal na ken kanga me nya har kanga ne ton me san song ne bnisa nyinga obna wuliga me ya sida la ton data tab togosi ya dora ton pa me tumbu ya ren soto na wuliga mam avocata si ya parti civil avocat ramba goma meti ya waton tika vioro ya gom zal ba la ton hangomna mdata meto bangi ton patik viwe ton pa be kane bur kanga pour bur dan kenata ninga na wa rial ko so sebroto ti paton hazinin takati bi la ton meta de sentiki angwamni
ya rien so tum dat ton bang bala ton me ya bang mitba san kende ne o sari wayela weng ren mo sa ya ton da na wila ton lentaba ya bu ko be da na jindi ton tiki ton da an wiligi yella ya toto ren ya mik da meti ton da me wiliga me net sa watal ko so ton ton ndegal bu ko be da tawri ana pa ma bum ta pam bum ham mik ti yella zombe bodzi ma woto ha sheka da me la tileti sari bodma nyana boda nananda hal jeme kiwo ma teka an ton ti bu ko be da ton ko kwayra ta biya wala ton ri le ba boda zingi ren kwayra wiligda me ton da ta meta ton lek tondo bumugu ninga sankede neb san twen yili ne san yikende nam nem pang san patun waton da yi toto aya bum ya yelwen kodra ton data me ta venak ton zikanga ha mi kameti ya bum sen serda be sa mi kame ta pale me gira ton ton da point ob serda to sa tondo ton tarara se sen ya yel kanga zugu laptikri en bodba ren ton data me ti sami kameti na mwen de pale gira Burkina Faso ton da konsori bob to ta na songa ton da sa ti ton me ton mbang na kene ninga sen ki angome an ton faba yela meti bibanga sa bu ko be da nan to ko yeninga anamba ha bande hanayi kasanga saneton Burkina Faso ne muira so menga wenge e wotone runda ren ya wuto laba makela ngome ti l'observateur parla ram dikning isa mermo sanfo ye Alphonse Draoud nan tunta ban tiang bobo du la so yelam te bobo ya moi mal be Abdul Service International ne route be ya e bobo université on ye ren ya université Nazi Boni be bobo du la so imimte apama rabe ne meta zarsi na songwe ten tumba ren kitameti tuma hanken toto Abdul Service International tum nora zakabnaori nan to gilingese labnan kon kaseti tuma kendame wala hasirdi ren ton kaseta ya Abdul kinda la assurance wadoro ten nan to kela of santa cité ninga société Abdul Service maintenant ko université Nazi Boni tum bazinge o mikram tinep kerzo envu ya be hati sakrba tizin sa taba me mason bala bang mit batara tumbala andatam ba zar san kombramba a arno nasa ne Benedict nombre bamzo envu ya bzarse ton on wakawa ata kiular hampila zako ton hambe kawa tekne sida paya secteur so bum hum pawya courant nanande sida moroda. Je voulais vraiment remercier. Maintenant, pour sa société Abdul Service International Toum Norator Damba, la université Nazi Boni à Tum Nobasula, Senya Yamyak Songo, un aman roquin satiton wapamen kinge wotone. Ton son singenge kateka et n'a pas nizule son secteur sori. Pas de souci pour le moment. Université Nazi Boni tor soba makel widrawo. Bamwini gamti meba somnam kiele man zekanto pa société waram son pile de pulung yinga. Kitam tizin sa tap tum de me wum kibara. Wa gul sobi ba mera top me zarsan komba. Ya sunu wala bala don da sing projet kangawa ata yub ne la wana sing ton da magam tina yiwa logement 200 logements. La bulfa ton mi kamti demande ya wuso ton tala ndu isa la nu no ata mini ton me ya yitum ne soma puisque le temps me meta ton vérifie de technicité ton meta école polytechnique là to kala mi be man technique et génie civil ne kala sam donc différentes étapes à puis de men get into ta do so donc nous no en tout cas ton yolo sa nimbi de wuso initial ha ton pam zakana ngane kala ton me kiga tabi kiga na point na yo kuga yuma ayupwe ti entire wa kabebe na meeting wa ya bunson hanson Nazi Boni wa ya soma wa songa ministère de nebla songa fonrid songa centre mirage nebla songa hôpital souru sanu neba songa école nationale de santé publique neba donc unu wa minti nebo son keten data wa ki projet wa pour Université Nazi Boni tum bazem santar sulap sombonti mutuelle des travailleurs aptor soba docteur Salif Ouedraogo opéra da tumda. Il faut dire qu'après la remise des clés rotation da payid bomba ko la pisnuye la ren lor pore tonia men tiwali ba tustaba ba de ne banyanda me
ti société Abdul Service International son wa ya sanan tilik ton rota Burkina Faso pipla pa poga ton na pa société son tum kanga bodi yaren so ti zi porin ne ba son ko rota son rata bomba kopsni la run kanga rota son ta tusuri la ay bang tiam se ne cité o to ne ton na managala me yaren so ti ton zek de bole on winigdi ti nebnim son wa ti rata fa bobo gulso biyo ya sina yelim pam rutan kengande ba de ton daba ya ti cité kanga poga ruta son ayi bomba tous le nous allons aller jusqu'à autour de 1500 logements sur ce site. Société Abdul Service International Tor Soba a Abdou Wedrawo obelam ti bam société wa sam mezar san ko bramba son wange son win gotop suriya no ga bam suno ron yida ob kellam pera sen yar do bamba la buni ti bum ninga fa sam pa cité wa pora na manara me balabri kana kender zikanga tum kanga buda kale ni pipiro tara yiko rot ko basni la kitam ti président de l'université wa ni ministère sabab kitam to pak sora tanki de hôpital bobo hôpital la ne ni to université wa kingo wa ni himbe be école de santé o bam souscrire mi donc rot ko basni wala retour les zaka kitam to fo handi ka engagement ze maskugo no be yobe deuxième phase ti ne je me kanje ayabu ndo yiso no ni fo to ton pour ni na barako so to na pour ni nesmananti passe mais il pour da bankra ma foris banque ya ura banque ya banque agricole ya bam sababu kite ton training rotaka ti fonctionner na matin giaka la biwara rote kiuchu temsa ta me auto la manda donc kitam te ton handa ton cause bo meninga il faut ta tuma to da mala ko bankra ma to ko ton confiance la ko et tom ton ba me jeune ton son taba tumba mabuda ka bu mutun tumburi wa igwaro to ko basni zema kuga yobti mama hale wato la zaka nam sen yero ni ya piri para kawa ya bum son setan digide pusuk setameti nin koma nin courant ti pusuk le setan nin koma ni courant ton kelen profite ni micro bamba na wuli mbe bobo kana dondoro no ti koma zo mbe ti courant be soro kan kosi wena man sakala kazansi ton ndigno kene ninga sokan ina mana ton tu ti bamme hen demanda sababi parce que nous avons fait la grande bane de faire pas tout Délicité wa société Abdul Service International se me Belleville saka por bobo wa raya sanan coin université nazi boni tum ba yenye la runa wa sandatab zar sabe wa son la libre zugzobdo et un sonda bobo lorto yi kasanga tum ba ne lorto em da zam sarzi tum ba le ban pa ministère la ninga singeta karambi be da korong yel tum ba den ya tum kasaninga société Abdul Service International seman bobo du leso la woto na ya mentia ayi horo muso son fonctionnaire d'amba ya wa son fonctionnaire d'amba muso to na pam do tungande ya menga mi runda me ni sali yella fa ya gara singa fo ha yi to pa ma to runga ngaya ayi fo man da pa ma pitisku ya soma wo zoni kane ya soma wo la wona kelan son société Abdul Service International le keng tawre ne tourna den sa auto dans li capacité c'est pour titre mi mitit pendant ton ça la dans li kabene ndik bayni si sombe bene un source en tasiamba sambiga wambi arok kabura randa pulma me la dami wa me na pa man pizza so tuni sebeninga ton songul se rasmo pening son lo ram da wili da fote ne da ninga absenda pulma na ne da yela menti president pal rasid wa me na pide ne da te yala zo en kena tata one tulum te son tuni mono ko esen yi kibakit batum no e mars curas mai bu 2022 da ninga absenda ndi rabnam tida lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba Consori, autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, c'est à tout non ninga sans abda ni nisaliam da bala wér de buto to re gouvernement tout non pour ya. Toba objecta tawne toulum en pam penari ni ordre national des experts comptables le même passé sous ningam son bonti santifa tobna man vice ko sen ne gouvernement tout non ya Jean Apora njese buning sembe bene tum ning absana tuma ya boy abele meti ya vice ko société ramba sa boy nge gouvernement société ramba ane tum no sen wonda auto ne gouvernement poa abna le mana vice ko zulunga
tõog n bãnge sã n ne zãmbo n maan arzɛk wɛɛngẽ tʋʋm noɛ fãa gil tɛp b sõng-sõngba maan vaɩsg zĩig ninga b na n leb n maana vaɩsg gos nem raasã pʋse sẽn n kõ tʋʋm noɛ fãa gil tɛp pʋse la bũn-yoodb sẽn paame raasã kũud pʋgẽ aya la tʋʋm noɛ nins pʋs fãa gil tɛp b sẽn maan tʋʋmã buud toor vaɩsg na n vaɩsame b na n leb n maana vaɩsg toor zall sẽn kẽede ne tʋʋmã so-toags ligd nins b sẽn boond tɩ frais de mission frais de voyage la essence la kũunb sẽn kõ tɩ yaa établissement tɩ yaa EPE rãmbã rẽndã yẽ fãa b na n maana vaɩsgã zugu la moonã koɛɛgã kẽngã taoor n tɩg n yeel yaa tɩ b na n ninga neb ninsi tʋʋm teed buud toor fãa gil tɛpɩ sulla nugẽ tõog buud toore sulla nugẽ tɩ sulla tõog n paam n pidsa tʋʋmdã tɩ b na n dɩka yɛla fãa gil tɛpɩ n sagl sẽn ne ASO nugẽ t'a tõoge n pids tʋʋmdã t'a tao ne toolem la yeelame tɩ tʋʋmdã sã n wa na n baase yaa gɛɛla sebre sẽn yaa gɛɛl seb kãsengã vaɩsgã buud toor biis n na n be beene tɩ b na n dɩka la wakat kãngã n maan tʋʋm ninga bãmb sẽn data dẽnda tõe n maana sũ-noogd wʋsgo m saam-bigã wã bɩ la ta tagsgo tɩ yel-kãngã pa na wa vɩlemda lebge rig taab n yõge bɩ a maana lebsg ye m tagsdame tɩ a na n kẽnga ne na-kẽnd sõngo wala b sẽn yeele tɩ gos nemã wa tʋʋm noɛ fãa gil tɛpɩ wã m tagsdame tɩ b sã n wa yetɩ gos nemã wa tʋʋm noɛ fãa gil tɛpɩ yaa sodaasame tʋʋm noog ninga sẽn yaa ministère de la défense me sõmba bee pʋgẽ beene la sã n wa mik tɩ pa bʋtoone dẽnda tɩ yeelame tɩ yaa sãn rɩkaalgo n be beene tɩ arme wã pa toor zalle pa sõmba yĩim yel-kãngã ye tɩ d sã n na n gese bãmb me yaa nin-buiidã wõnego dẽnd bãmb me pa tõe n gili sã n yaa ne wala ninsaal yam daamã a ne yã beeda tʋʋmde la zaɩbã buud toor-toore wẽnnaambã yembã tã n mi tɩ tãn-sõm sood sa zabrã wɛɛngẽ yɛr wʋsg n be beene sẽn maane sẽn pa tũna we la zu-bʋka yaa contrôleur général yitga professeur Luc Marius Ibriga yaa a pa tʋl n tõoga tʋʋmdã pʋga n kẽ sã ne wala sodaasã pʋgẽ n maan vaɩsg ye tɩ beene wã wilgame tɩ yel-soaade n be beene tɩ boond tɩ secret défense secret d'état sẽn yaa rĩng yel-soaade aya tɩ rẽ me kɩtame tɩ yel-kãngã pa tõe n paam n maan vaɩsg ye ad yaa tik-kãngã yaa la b tikd yaa n maan wotone tɩ wakat buudã fãa gil tɛpɩ ayo pa tõe n ta n paam tɩbay sẽn kẽer ne wala sodaasã pʋgẽ ad zɛka zãag wɛɛngẽ dẽnd yaa ne la b tũnusda maan wala b sẽn dat to-to dẽnd yeelame tɩ wakat taame tɩ na n bas weerã tɩ neb kẽer paam n koos b teedo teedã koosg loogr pʋgẽ na yaool n wa kẽng taoore ne tɩbaya Cité nouvelle génération zugu ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yam ne immeuble han ton woto a eta ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra to ton kelen geheman boutique bed bam pila nasi kawa ya appartement F3 nzoen sazanga yam ne to woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compare hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taksa ne ba yo ko ko yelbi nje site ona mi ngubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patabri aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben paliti yam wengai makrwa hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike mi di trouva ça
a o mamla roning ligti ya tour so Moi qui signe ça. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni na tienga sa commune pour là. Wana hiki lafi wa. Iko mzemsam. Zi bebe. Ah, rike asierse. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada, lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos mapa yemali. Tienga mena lemungi wa. Spaghetti ganga yura la bai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Dibiga. Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winvisa na sa fin. Estela ya spaghetti ramba fin ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Ali un pis nou monsan. Groupe Kanazoué, Kensa Mengtoum Pal pour un Ketin Debet Taure. Ton panga yatsan tum de netaba wikan menga na Burkina de Lumporin. Ton tum wila tum da yaminga ne bangar santa panga la minem suntu noy sazeke. Woto yasana yile ti yampa meba kurbonro wusoro tau plasan ya soma. Yitren pa ma ton tenker pisobla yobe pisobla ye piswai la piswai zinga. Saya meba kurbonro wenge tonki groupe Kanazoué. Amporo ba. Bintu. Yamse. Poro bram pinna mana. Ya fupal sin. Kaya wayam be retraité. Ayo kasinrie. Aria Pierre Babala. Pierre Babala. Kolokatum to. Fonon ya do lulila. Ya pepelem. Ya son famille. Mbembo ti mok. Mok. Faut un Pierre faut fourir la fin. À que le mok derrière la fin. Ninga kirenga. Deme a be boutique sa fin. A lire ka to a you noma. Ya tin ndeke avec voilà. Ketane ada. Bulam ti mok. Ah yaska. Avec boutique fait yamaka boutique bébé abebe. De tout data mok bala. Hello. Ndori. Na question ne pour remettre il faut la ndori. Ndate zeranta boutique moi ya. Tu la waze mo komba hamwe. Mok. You know ma. Mok ya safan zoma porlumde. Société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe pom silwe kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ke tem satabarawa nyam ndat rogungan halinga pa yahidiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la pe abe wodo police bang sambesia wa ya be po lab hambe wala Tassi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Benzer Konya Mati Abel 26 78 81 09 25 mail la data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan.
ye ne busqa men ngazoe un taxame te Seydou Zagré c'est président roko dirkap kudran ni kanga soba ya pipine ninga option nan pame sa ne wala ne tagara we ngala vice cap son bon opération même propre nan tien wala miya sambi ga mombi te mam son nangulo fo sebra juin kiura sam pilani 2021 yumna amna goma ne fo sariburba santare sa ne wala Julius Boudou ne ni kanga soba te obranda bolu le men nan kelre la yi cabinet numéro 3 tribunal de grande instance au Rokane te won wala ya ligdi opsanda tale bombo te blanchiment dik ligdi man taliba bomba to sam te ligdi songa ati ason tuni kiba champa mais ti yi c'est un institut national de traitement des informations financières scientifiques noué anda taba to brashing sai wala vice kanga ringa ya affaire kanga ya yel kanga lable libran on wabi biya yella to jugu lable libran wa tone sai sidam pami ya bumni ngai la bumni nga sambe be ya tirezo susura mo mam karma mel mam yande sai ne wala gum yoda ramsa mbo ne dati ba momda rati minti ba sai ya convention ya momde to le mon bolo la arjuma marse curas manasi sari bourbon la mamana va isra na sokia sa ene ani garon la mami kamanti paside on so wati manra nan pa botonande et la meti kiban ninga si to Facebook ne WhatsApp ara pa viendra on wingitia botone ti ada kiba kudre la le brandi ko balan wing le bran yishi ay anti ya bumbu ya sida la yelkanga aya bumbu san paside sambi ga wambi ade la yemur men liman puki adia neninga samyana ma woto ne wa MPSR rada dambo ta yurbon ta Ibrahim Mayro wome wonemla yela mente bam sanda gulo so son lo ya amda winiga foko ninka nga sob sanda ganda fu États-Unis sol mo la han kinsa to ro na kiti tontenga yela ponre la alima kinsa toro on kitina mo indikra na waton tenga kan yela materen lo pori fo la menga la senya tawan tan kin woro ne panga e zo ya la mengati azo en kin men tinga nyana ne prehda da mi batom yok photo ti burkina bara mba wusqa fajili te pesu ya randa same woni den ta sanda o tolo ndata sama yuri asan to na nyana ne ninkanga soba photo yo korsugo la ringa yella awanti basa koy woto aya timo mo san ruuma me tasan waye la lele bon wudugi neninga sanda wa nda kensa ne wala pazani tiyana bene yapne nintam zoetba tawran ya sakbile mosambe ton na tenga kane adin kanga soble bon yisa ne wala tenga talib on zoya me wati en tout ça ne wanda Niger sol mo en zoya menam ti sa ne basangome ti ton me wum ya wotode yela menti nyoko wala tum nore yemre lamam pon nan pam kibara lamam pon nan pam kibara mam dara tanje sama kibara ya shirbi pasida benwa aba goma ne mamre ne me yel mamya tam sam me han be mam yen to osmam kana tibam kenga tinga an tabata to ne turum tibam me handa tlarenda den ya ambiance sama lawo tone la bangai sa ta Ibrahim Mayra ni kanga soba ayisa zamana nanda ana yisa me sai ne pas Facebook wa puis ne ra handa handa menam Facebook ko zuwala la tara handa sinde si san singne février ki wala san pisila na sa otono wa Facebook ko zugo la zamana nanda win kedra la li ban yi square sai ne pas Facebook ko zugo yele agom da la otone nebni samba odo mam jinga datan banga ya bam damba on pourdan datan kuma ndata nyak mam yora ndata me nwini ya te obama me ngi yal sotone te bam damba gom da menti ya mam yi tengala ma na wan wala mam yeson sonso manra mam cheten tum da mam tuma wala mam sandate mam cheten manda wala mam sandate mam cheten kenda otone an tum ne nebni me mam sam mi ba mam san singa mano nerba yemor pa so Burkina Faso la nerba yemor me paro nore yibi ni sal do da futa nebni sem bawdan datan solo sai ne bamba
sẽn yaa soabã mam pa botone la b yeelame t'a a gʋlsga pʋga a yeelame tɩ yẽ ratame tɩ nebã vũn-vũna kell n yals wotone tɩ yẽ sẽn kẽnda yẽ pa tar sũ-loeese a ne président damiba ye tɩ président damiba dẽ maam problème ka be ne ninga sẽn tara sã n yaa ne wala dossier tɩ yaa wa sã rɩ buudbã tara raab ne maam bɩ a soaba tʋgs maam bɩ a soaba tool maam dossier wã walma procureur menga yãmb sẽn yet'a baooda maama sã n mikame tɩ procureur baooda maam yaa procureur yaa a sõmba me n bool maam nimero zugu t'a mi a tara mam nimero kelle n modg yaa n belesd y mensã balka ye tɩ y pa tõe n maan maam baafɩ la a kẽng taoor n tɩ n wĩngi woto n tɩ yel-kãngã yaa a maɛɛga yella la wotone la sẽn wate na wa n kɩ tɩ d bãnge yɛl-soaad wa fãa gil kɛpẽ sẽn kẽede ne a maɛɛga yella dẽnda wakat taame tɩ d na n le bas nebã tɩ koos b teed bilf bala tɩ teeda koosg loogr poore d na yaoog n lebs wa leb n kẽngã taoor ne a pa sek taal sebra Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton honwera bala yam be Abdul Service International yam du tam yeba ya wusuko donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi Yam we da sima ton na wan rare. ligida hambe mal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen wusu rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama. Madame, dem yam paki city tan ko mama ya somay. Ari ya ba ma we. Inange wa. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele pu kenga wa ton tan ko ma nge. Nyamba buruguye. Nyamba do ko tatu do. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier sinya somba yira taba fan. Mamerata woto. Mam nenga wa ko tulo bala. Mam zui talam te cool.
Wai, nan te kula wa, ne ba fa ya kul. Fo sanyu te kul, fo rara fa ya kul. Salmata. Tuma. Ba pe abala waka. Salmata. Am nan bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient fa comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam buza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya encore fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam kumam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa kora. Mam leke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. Sans fan za ta kun sai. Salmata, sans fan na yi wani ya da ko sa. Eko. Pierre dam ti kasati. Ta yuno ka. Comme debout. Fo sam pek fura matam di kanjela. Mam da tamen. Mchenye. Ai, Salmata. Ya za portari. Na yini fo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin. Rason la tabliera maning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ya sida ya wala rasmanora yala tulon ya wusgo ne sari burbanen mleben karma réseaux sociaux ra moi
TMPSR nin kasanga yimno man on wala a jidaga yon korsebre opsende yisi po ganda o yimra yuri inga opson bonti femme d'affaires la manda dare kan wonda wa MPSR guru kasanga yimre en jidaga nenda la mam so aman va yesana mbanga ya dia parninga opson bonta safia tulu pesa ya tira mi mitine da randa zoyeme en yitenga wotone yawlan libaran tien sayne wala bayira rokka na maluisa lugor pour bala rasmo pour mbala ne de meli barantia te neda ranga ya msamiga mombim datu ndi golem tinera ya ba manda ya cadre de concertation des organisations de la société civile to sopaka et requiert un terramente paralopese ranga riga sayne wala norbanga kispila yibu Saint-Thierry ne yusang absama ne commandant de brigade de recherche Ouagadougou Zougou la randa jouen tarasa ne wala Norbang c'est kispila yibu yella yember Zougou sanda balaba 2018 yumda te Norbang sang libra yibu pour tab masa wa kitame te asafia tout le pese sombari sang ne wala kispisila nas masa bains kigim woton la sombazin roron den dati elementa santan tim ton tenga kano mosa otonwa absomba menda nyoka balen teng ne bain sarugen tatiga man kis pisila na sabene amba sa ne wala sibakan haya lampami na yela elementi atara nin kasanga yemre an jita woto non ti nyokra paton yoki lamam officier de police judiciaire yemre lamam pama tonkone la yeso ba yela man bati hey te MPSR guru tipo MPSR guru aria togo lana yi togo la ya bum sun patwen to togo yana sai ne wala option bonde ti yokor shebe ni option bon ti mandewa ti sami kamenti mandawa machine to lon shinga kende sami kamenti shinga mbala shinga me pa bum le bon ton yana shi sirbiziri ne ba yi patar na yela denda ya kane lana yana ne pa sekta al sibra la terre te Sheikh Abdul Ajib Aziz Sori yita bobo dila sorunda kenda wodo kane la zabra wakata nasi lab kota kutlub zamana karambi sa fajil chapi tab sigaba bobo dila sosoro zupe yazwa nyabo watikan tasa ya ne wala somganda zakuma Sheikh Aziz Sori kota wotone karambi sa fajil chapi ti wa shirka i wa wa men se le men zenki dinam passé yam pal sa télévision ne yam pal sa radio tel garba fajil chapi wakat ni ngab sum point konton télé wa runda arzuma ibiyo ka tek la wotone e na ko tab seka e tenema da ibiyo yesa wena sons ko la afrika le bil fu na yi ka tab radio